because you uses the weight into as a way of motoring weight use. Ito na yung ano, ito sa kapag yun. Wala nila yun. Dati yun eh. Ano lang yun mo? Moving please. Okay na yun. Ice cream lang best. Lang ako. Ano pa lang? Hey? Bukan first na. Bukan na. Hey na. Sabi mo na lang, ay puto. Yan na lang. Gusto ko ito na to. Ano ko yung tutulong? Iyak na yan yung sakla. Pinalik yung spaghetti. Opo, elastic. Busin mo na lang yun. Okay. Later na yan. Just pag-hadi. Busin mo na yung cake. Ay, water. Mami, needs you. Hindi pa man lang. Ayun na, isip ka na.